Rebound. Rebound by Ramilo. Ramilo. Naku! Alakas! Tukuha ni Manuel. Manuel. Foul. Foul tayo. Jersey number 24. Francisco. 3 points. Ramilo. Ramilo. Pass to Kapusan. Kapusan. Sumalaksak. Naku! Panginig tayo. 10 seconds. Ramilo. Ramilo. Naku! Nakuha ni Mata. Mata. Ito Baldado. Baldado. Tumbay. Lumalayo na ang Kalamangan. 18-27. Ramilo. Tumira ng press. Wala pa rin. Kuha ni Manuel. 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 Nagdadala ng bola. Kaso Mata. Nakaiwan. 2 points. Francisco. Naku, muntik makabot. Mata. Ramilo. Ramilo. Octavio. 2 points. Manuel. Manuel. Nagdadala ng bola. Umista. Pitira. Wala. Marimori na pusan. To Ramilo. To Octavio. Octavio. Nakita. Ay! Tablak pa. Bola Paraguay. Oras, 4 minutes, sakto. Baldado nagmamadali. Baldado. Baldado. Pass to Manuel. To Agonias. Agonias. Oh! Nadulas. Nadulas pa. Madulas yan. Mag-ingat-ingat kayo mga kaibigan. Mag-ingat kayo. Basta. Sabre. Francisco out. Kabakla. In. Pagkagaw, saniting nga nag-ginin. Bola ng Tigre. Ramilo. 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 Walaksak. Naku. Kuha ni Baldado. To Manuel. Naging sa ikaw. Manuel. Kuka dun sa 2 points. Kitty dun sa mit. 31-20. Favor of White. Tabio. Tabio nagdadala ng bola. Pass to Lamadit. Fake. Pumanda. 2 points. Time out Pirates. Time out team White. Airball. Tapos na. 3 minutes. Oras 3 minutes. Ramilo. Ramilo ang dadala ng bola. Ramilo. Pass to Lamadit. Lamadit. Ramilo. And to shoot. Kabakla. Pass to Lamadit. 5 to shoot. Kabakla. Nakala naman eh. Hoy! Pass to Baldado. Wala. Rebound ni Kabakla. Kabakla. Out. Foul tayo. Ipalapal na kumanay sabat. Kalma lang, kaibigan. Easy ka lang. Para di kayo Ako naman sa matitilayan. charger, sakto ko muna pala ito. Stop! Mata! Mata! Foul jersey number 47. Mata! 47 foul. Dahan-dahan ang kaibigan. Lakadin. Lakadin, pass to Ramilo. Ramilo nakalusot. Ramilo! Wala! Ramilo pa rin. Ramilo nagdadala ng bola. 10 to shoot. Octavio. Octavio. Octavio pa rin. Naku! Ay! Nakalaman eh. Nakuha ni Baldado. Baldado, 2 points. Baldado. 33-22. Last 2 minutes. Second quarter. Kabakla. Octavio.
Pasto lang kami. Tumira ng press. Walang Ay, press. sablay. Ba't na kasi? Pasto Manuel. Manuel, nagmamadali. Manuel, pasto Valdano. Valdano, tumana. Abang na. 2 points, abang na. Oy! Ramilo. Ramilo. Naku, madudugos ang bola. Ramilo. Tingnan mo kasi. ang bola. Ay, punas ka Ramilo, dito. pasto lang kami. Ay, punas ka dito. Lakadin. Ano mo? Oy, pasto abang na. Take to shoot. Ramilo. Ay. Wala pa rin. Layo. Kabak na naman. Oy! Hindi mo ng bola. Pasto Manuel. Manuel! Malaki! Kabak na. Palo na. Pare kabak na. Ramilo. Ramilo nagdala ng bola. Tumira. 2 points. Ramilo. Nahabol ko. Last 56 seconds. Manuel. Manuel nagdala ng bola. Manuel. Manuel tumira ng 3. Wala pa rin. Kalimutin ka ba? Mata. Mata. Pass to Manuel ulit. Inulit ng 3 points. Wala pa rin. Iba ni Tavio. Tavio nagmamadali. Tavio to Ramilo. 2 2 points. points. Nahabol mo yata. 28 seconds. 23 seconds. Manuel. Manuel. Lumipat. Wala pa rin. Everybody ka pusa. 15 seconds. 3, 14, 13, 12, 11, 9, Ramilo. 6, 5, 4, 3. Ay, sablay. 4 seconds. Last 4 seconds sa second quarter. 4 seconds. Nako, iniwan ka. Mata. 3, 2, 1. 4 seconds na lang yun. Ayaw na lang tumayo. Pagod na daw. Nag-power kasi kanina. Umihin ka na ng bed. Legal ka mo yun. Temilan. Baldado. Baldado nagdadala ng bola. Baldado. Pass to Mabangla. Tuwi ng 3. Kabo. Ay, nakuha niya. Kabo. Galing, galing. Madulas yan. Masaya ko eh. Ingat yan. Lakadi. Lakadi nagdadala ng bola. Nako. Oh. Tanggalin daw po Mr. Galiano. Ramilo. Ramilo nagdadala ng bola. Pass to Lakadi. Lakadi tumira. Oy, pass to Kapusan. Nagandang pasa naman. Akala nila, yung shoot na. Baldado. Baldado. Pass to Manuel. Manuel. Pass to Abonyas. Wala. Manuel. Manuel. Wala rin. Abangla. To Baldado. Wala rin. Taribon nila Lakadi. Wala ko siyang pagpasahan. O, pagpasahan. Lakadi. Pass to Ramilo. Ramilo, nagdadala ng bola. Ramilo. Ramilo. Ramilo, sumalaksak. Ramilo. 2 points. Ramilo. 30. 37. Labang ng 7. Mabol na pa eh. Baldado. Baldado nagdadala ng bola. Pastor Kabakla. Kabakla. Kabakla to Manuel. Manuel, take to shoot. Manuel. Pass to Mata. Wala pa rin. Wala pa rin. Ewan niya. Nagagawa ng bola. Pastor Ramilo. Ramilo nagmamadali. Ramilo pa rin. Nagdala ng bola. Malabaga. Lakadi. Tumira. 2 points. 5 na lang ang kalamangan ng Team White. Tumarabol. Baldado. Baldado nagdala ng bola. Baldado. Tumalaksak. Baldado. Tumira. 2 points. Ito. Ramilo. Ramilo nagdala ng bola. Ramilo. Ramilo. Pass to Lakadi. Tubagutan. 10
to shoot. Kakusan. Wala. Palan. Baldado. Baldado na taon na Pasto Kabakla. Nag-isa ikaw. 2 points. Easy 2 points. Galyema. Galyema. Pasto Kakusan. Kakusan nagdala ng bola. Pasto Lakadin. Lakadin. 10 to shoot. Lakadin to Ramilo. Pasto Lakadin ulit. Lakadin, tingnan ng press. Lakadin, 3 points. Oh, inim pa, inim. Reserve shot tayo. Inim pa, inim. Manuel. 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 Pasto Kabakla. Foul. Foul. Foul jersey number 14. Kabakla. Kapit. Ramilo out. Francisco in. Galyema daw pala. Galyema out. Francisco in. Kabakla out. Tabio in. Score natin 35-41. Unang tira. Wala ang unang free throw. Pangalawang tira. Pasok. Francisco. Francisco nagdadala ng bola. Francisco. Pass to Tabio. To Tabio pa rin. Tabio. Walang papasahan. Pass to Francisco. Tumira. Wala. Rebound ni Mata. Mata nagpapadali. Mata. Pass to Manuel. Manuel. Manuel nagdadala ng bola. Pass to Baldado. To Manuel. Tumira ng 3. Manuel. 3 points. Lakadin. Lakadin nagdadala ng bola. Naku, naman ni Manuel. Sama ni Lakadin. Pass to Ramiro. Tumira ng 3. Uy! White ball. Oras natin 4 minutes 13 seconds. Third quarter. Manuel. Pass to Kabakla. Tumira ng 3. Kabakla, 3 points. Lumalay na naman. Habiik nga nakitan sa Francisco. Francisco nagdadala ng bola. Pass to Ramiro. To Tabio. 10 to shoot. Francisco. Wala pa rin. Francisco pa rin. 2 points. Francisco. Manuel. Manuel nagdadala ng bola. Pass to Kabakla. Kabakla. Reserve time na lang tayo. Gakusan. To Ramilo. Ramilo. wala ko, may day lang mo. Ramilo. Ramilo. Sumalaksak. Tapan pa rin. Ramilo pa rin. 9 to shoot. Oy, 2 points. Ramilo. Time out. Team wide. Ramilo. Ramilo nagdadala ng bola. Ramilo. 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 Sumalaksak. Wala pa rin. Eto mo. Di Baldado. Mainit ka. Manuel. Ay! Crystal naman. Nako! Kuha ni Kakusan. Kakusan nagmamadali. Pasto Tabio. Tabio. Pasto Ramilo. 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 Nagdala ng bola. Sumira ng 3. Wala pa rin. Rebound ni Kabakla. Pasto Baldado. Baldado. 2 points. Lumalayo na ang kalamangan. Tabio. Upo ka muna dyan ang guys. Tabio nagdadala ng bola. Last 2 minutes. Tabio. Pass to Ramilo. 10 to shoot. Lakadin. Wala pa rin. Nakuha ni Tabio. Nakuha ni Mata. Mata. Pass to Kabakla. 2 points. Wala pa. Nalibaw ni Tabio. Ay, baliktado pala. Tablet. Wala na. Wala daw ko na sab. Pasok muna yun. Pasok muna. Wala pang sab. Wala pang netball. ICU. Tabio. ICU. Tabio. Pass to Lakadin. Naka-analyze ka nung ano. Lakadin. Naka-analyze mo na. Pass to Tabio.
ka-ICU. Pass to Ramil. 10 to shoot. Ramilo. Wala pa rin. Talikaw ni Kabakla. Pass to Baltano. Hoy! Foul! Foul. Nagsignaban sila. Di nakita. Nagsignaban. Sino pa sinabat na? Nilo, ay ni Juan. Umamon ka daw dyan, sabi ni mama mo. Balik na. Balikan muna, palit. Para matuloy. Ayun nang Balik itikwada. muna, pakingilin niyo muna. Lennox Lalayan niyo daw. muna yung mga kasama niya. Jo, pakingilin niyo muna. Lalayan niyo lang. Sab tayo, sab. Ganyan yung out. Sa likod. Hindi, video, magal. Diyan, kasi ang pagdakla. Okay. Oh, nagpiksa ni pag Pinagsaba na gamin. isunod. Pag-alalayan nyo. Kung hindi na kaya, alalayan nyo muna. Sab muna, sab. Hindi, nagsindaban sila lang. Ayun na. Iituloy nyo na, alalayan nyo muna. Wala ng pink, yellow, ay white. Manuel, kada bola. Manuel, pass to Kabakla. Uy! 2 points. Kabakla. Last 1 minute. Sakto. Ramilo. Ay, sablay pa. Ramilo pa rin. Pass to Kabakla. 10 to shoot. Uy, Kabakla. Ay, wala pa rin. Alibaw ni Mata. Si Manuel. Nabitin pa. Nabitin pa ang kaya. Tabio. Pass to Kaputan. 2 points. 27 seconds. Manuel. 15 seconds. Manuel. 10 to shoot. 8 seconds to shoot. Ako nadidamang sa dyan. Sinakot lang mo. Wala ng team white. May bonus. 8 to shoot. 8 seconds to shoot. 11.5 seconds. 11.5 seconds. 8 to shoot. Agonyas. To Manuel. To Kabakla. 5 to shoot. Uy! Kasama ka. 3 seconds. Okay. Counted. Wala na oras. Good. Ay, pakulit. 4. Manuel, kada bola. Manuel. Umikot. Manuel pa rin. Tumabaka. Tumata. Tumpok pala pa rin. Kabakla. Wala. Tabio. Paso Ramilo. Ay! 2 points. Ramilo. Imsipa. Kalamangan. 45-60. Manuel, nagdala ng bola.
Manuel. Time to shoot. Manuel, tumabakla. Kabakla, time to shoot. Mata to kabakla. Wala pa rin. Rebounding Kamusan. Pass to Tabio. Tabio ang nagdadalang bola. Naku, malakas ang pasa. Sub daw rep, sub. Dynasty, Agonias out. Manuel. Manuel nagdadalang ng bola. Pass to Kabakla. Kabakla. Pass to Mata. Oy! Double dribble. Tabio ang nagdadalang ng bola. Tabio. Tabio, pass to Nakatid. Nakatid. Pass to Ramilo. Ramilo. Tumalaksa. Hoy, walang foul. Manuel. Manuel. Wala pa rin. Nakuha ni Mata. Wala pa rin. Nakuha ni Kapusan. Kapusan ng mga dali. Pass to Tabio. Nakuha ni Mata. Mata nagpamadali. Mata. Foul. Foul. Jersey number 25. Tantua. Mata. Pass to Kabakla. To Manuel. To Kabakla. Tumira ng tres. Wala. Sa rebound ni Kabakla. Oy, nakuha ni Kaidas. Kaidas. Wala pa rin. Kaidas pa rin. 2 points. Score natin 45-62. Kabakla. Kabakla. Pass to Kakusan. Reserve time na tayo ang team red. 10 to shoot. Ramilo. Ramilo. Foul. Foul Mata, jersey number 47. Second personal foul. Time out red. Time out team red. Oras natin 5 minutes 36 seconds. 45-60. Ramilo. Manuel. Manuel nagdadalo ng bola. Manuel. Manuel. Uy! Nasugutan pa! Tama ni Ramilo. 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 Tumira ng 2 points. Wala. Manuel. Manuel nagdadalo ng bola. Manuel. Manuel. Tumalaksak. Uy! Foul. Foul jersey number 14. Kabakla. Second personal foul. 2 free throw. Unang tira ni Manuel. Oy! Hindi pumasok. Score natin 47-62. Manuel, pangalawang tira. Wala pa rin. Nakibang lurusan. Pass to Ramilo. Ramilo. Foul! Counted foul. By Ramilo. Jersey number 11. Mata. First personal foul. Second team foul. Oras 4 minutes 56 seconds. Mukhang ka ng kanya, nakikita. Bonus free throw, pasok. Okay, 12 na lang ang kalamangan. Pumahabol ang team red. Manuel. 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 Uy! Sinasakay Mata. Pinabanda. Wala. Nakuha Tabio. Tabio pa rin. Pantuman. Tumabangka. Nabangka. Oh! Uy! Sa hangin. Sabret.
Francisco in. Score natin 50-62. Oras 4 minutes 33 seconds. Manuel nagdadaan ng bola. Manuel 10 to shoot. Manuel, Rico. 2 points, Manuel. Lakadim nagdadaan ng bola. Pasto, Camilo, Lakadim. Wala pa rin. Tapon, Tabio, foul. Foul jersey number 14. First personal foul, Babakla. 13 foul. Unang tira, Sablay. Score natin 15-64. Reserve timeout ng Team White. Wala pa rin. Rebound ni Kabakla to Manuel, tumira. Wala pa rin. Rebound ni Tabio nagmamadali. Nakuha ni Baldado nagmamadali. Baldado, pasok Kabakla. 2 points. Timeout Team White. Hindi daw pwede tuloy. Walang dead ball. Paso lang kami. Tumira ng 3. Wala pa rin. Rebound ni Kabakla. To Baldado, to Manuel. Nagdadala ng bola. Manuel. Pass to Baldado. To Kabakla. Pass to Manuel. 10 to shoot. Oy! Okay, puro to Manuel. Tabio. Pass to Ramiro. Manuel. Oy! Block by Manuel. Kuha ni Baldado. Hindi magpaigit ka dyan. 2 points. Awan. Tabio ang nagdadala ng bola. Lumalayo na naman. Nag-iisokyo ang kalamangan. To Ramiro. 2 points. Timeout Team White. Oras natin 2 minutes 47 seconds. Lakadim. Pastor Ramiro to 3 points. Wala pa rin. Kuha ni Mata. Pass to Manuel. Nag-iisang ikaw. Manuel. 2 points. 20 na naman ang kalamangan. Score natin eksaktong 2 minuto. Ramiro. 3 points. 1 minute and 50 seconds. 55-72. Nakuha ni Baldado. 10 to shoot. Kapag-plate nila ng press. Nakuha ni Francisco. Tulang atin. Puno Tabio. Pastor Ramiro tumira ng press. Sayang. Tabio to Manuel. Oras natin 1 minute and 20 seconds. Manuel. 10 to shoot. Tabio. Mata, oy! 5 to shoot. Wala. Kuha ni Tabio. Last 1 minute. Francisco. Paso Lakadim. Wala pa rin. 54 seconds. 54 seconds. Mag-prepare na daw po yung next game. Rain and yellow. Sila ang kay... Foul! Santuwa, humingi ka na sa pet. Ate Kailen, yung pansit daw, sabi ni SK. Kumukulo pa lang daw. Ginigisa pa lang. Ayun, ang pinamakas ka ng bagya. Mama! 36 seconds. Naku. Awanin, hindi ko kaya. Wala na. 30 seconds.
25 seconds. Bakla number 14, best player of the game.